Et bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du Let's Play Honkai Impact. On va commencer le chapitre 20 aujourd'hui, qui va être concentré sur Fua, il semblerait. Et sûrement la suite aussi d'ailleurs. Rave de Taishuan. Oui, la dernière fois on a eu une sacrée animation sur Fua justement. Il se passe des choses assez sombres visiblement. May venait juste de ramener le noyau de Archer de glace à Kevin. Et il y a eu des petits problèmes. Kevin notamment a des problèmes de communication. Parce qu'il s'est fait attaquer par une sorte de Fua obscur. C'est pas trop ce que c'est pour le moment, mais on va le découvrir. C'est quelque chose qui m'intéresse assez. Parce que Fua, c'est un personnage qui me posait pas mal de questions, qui me faisait poser pas mal de questions depuis le chapitre 9. De ce qu'elle est vraiment et tout. Je sais maintenant qu'elle a plus de 50 000 ans. Et ouais, bah on va commencer tout de suite. Phénix immortel. Ok. J'aime bien la présentation. Ok, voyons voir. Qu'est-ce que ça dit ici? Ok, dans cette obscurité qui semblait sans fin, l'Empyrée, autrefois morte, reprenait lentement ses esprits. Ok, ça y est, je commence déjà à noter des trucs. L'Empyrée. Ouais. 起きてください。寝すぎですよ。Hmm, Qu'est-ce que tu es? そういうのやめたらどうです？昔とは違ってあなたの脳はダメージを負っていませんよ。早く記憶を読み取って自分が誰かを思い出してください。まだまだやることがたくさんあります。Ah. On va probablement retracer son passé du coup à Fua. Qui es-tu? 私はあなたの井戸です。最も原始的でありのままのあなたです。Sa pièce d'identité, hein. 私は超自我です。心配しないでください。あなたは乖離性障害でもおかしくなったわけでもありません。私たちはあなたです。Ego suprême. Ok, ça y est, ça commence bien. Fua qui a deux voix qui lui parlent dans sa tête. 自我がいないのはあなたがまだ自分が誰だか分かっていないからです。早く思い出しなさい。一つでも欠けたらあなたになれませんから。Tu ne seras complète qu'avec nous trois. Donc la voix aiguë, la voix Ego suprême et Fua. Ok. Qui ち suis-je? ゃんと思い出してあなたは。Idée. Ah oui, du coup, c'est sa carte d'identité. Ok, on va l'appeler comme ça du coup, la voix aiguë. Carte d'identité, idée. Oh. Ok. On vient de retracer toute sa vie là en 2 secondes. Un flot de souvenirs se déversa soudainement en vous comme s'ils attendaient précisément vos ordres. Là se trouvait une fille seule dans le froid, une guerrière en armure, une assassin sans remords, une empirée oubliée. 彼女たちはみんなあなたです。かつてのあなたでした。Ego et super ego. D'accord. 彼女たちはあなたの一部、わかりましたか？もう時間はありません。あなたの脳波が動き出したら、すぐに彼に気づかれますから。Attends, quoi, il y a idée, ego et super ego. Ok, d'accord, ça fait 3 voix là. Non, non, il sera bientôt là. Il? オットーアポカリプスです。記憶を読み取りなさい。彼はかなり後の方にいます。彼は天命の主教。あなたの旧友。唯一、あなたがまだ生きていると知っている人。Hmm. 嘘つきで殺人者です。Bien qu'il lui ait tiré dessus avec son flingue, avec le jugement de Shamash, il sait que Fua est encore en vie. 話は後です。まずはどこにいるか確認しましょう。Vos yeux s'ouvrirent lentement.
Votre corps semblait se trouver immergé dans un épais liquide à l'intérieur d'une capsule de survie, alors que des bulles remontaient à la surface. この設備があなたの命をつなげました。彼があなたの怪我を治したようです。あの傷も含めて。これは彼の償いかもしれません。監禁の間違いだと思いますが。Que faire? Jette un œil à la capsule de survie, regarde en dehors de la capsule. J'aimerais regarder au dehors de la capsule. Des lumières brillantes, des instruments en tout genre, des câbles entremêlés, d'autres capsules de survie et une multitude d'écrans affichant diverses données s'offraient à vous. Donc attends. En fait, ce serait Otto qui a gardé le corps de Fua dans une capsule? C'est ça? あの De ce 棺 que je 桶には comprends. 何が入っています？ Peut bien cacher ses cercueils. Rien, vous hochez la tête, des bulles remontèrent à la surface comme une nuée de perles translucides. Que faire? Vas-y, on va observer. J'imagine qu'on pourra faire toutes les options, donc on va tous les faire, hein. Jetez un œil à la capsule de survie. Vos souvenirs, vous revenez lentement. Vous vous trouviez dans une unité NX-189, le dernier modèle de capsule de soins de Chixal. Ah, donc c'est ça. Capsule de survie. C'est bien ça, c'est Otto qui l'a gardé, quoi. 全文明起源の基準で見ても最先端技術ですね。 Que faire? Allez, この échappe-toi. 装置はコマンドを入力しないと開きません。 Ok. あなたの拳があれば大した問題じゃありませんよ。 Que faire ensuite? C'est encore et toujours à vous de choisir. Je sais pas, défonce tout, tiens, vas-y. Vous resserrez fermement et résolument vos poings, ressentant pleinement la puissance grandir en vous. Votre corps s'était assurément bien remis. これほど体調が優れているのはいつぶりか覚えていますか？ 500 年ぶり？そうかもしれません。長い。あまりにも長すぎます。 Il y a 500 ans. これが本当のあなたです。さあ、やりましょう。 Un sentiment de légèreté vous emplit alors lorsque le liquide de confinement au sein de la capsule se mit à jaillir de la brèche. Vous sortiez en douceur de la capsule, posant délicatement vos pieds sur le sol au dehors. 我が友よ、やっと目覚めてくれた。 Et une voix familière, en vous retournant vers la porte, vous aperçûtes cet homme blond et souriant. Vous aperçûtes, bien sûr. 彼がオットー・アポカリプスです。あなたと彼の関係は一言で表現できません。彼はあなたの友だと言いましたが、あなたを騙しました。 Ah ouais, pour un ami, j'en connais pas beaucoup des amis qui te tiraient dessus. 挨拶してくれないのかい？まあいい、構わないさ。君は目覚めたばかりだからね。経過観察と治療が必要だ。検査結果では君はすでに完治したと出ていたんだが、なかなか意識が戻らなくてね。何かあったんじゃないかと心配したよ。我が友よ、僕を悪く思わないでおくれ。大丈夫かい？僕のことはわかるかな？死んでも忘れないとそう言ってやりましょう。まずはその出方を伺いましょう。丸腰の相手を攻撃してはなりません。はい、この人はいつでも武器を出せるでしょう。あなたがなぜここにいるか彼に聞いてみましょう。 Avec toutes ces voix qui lui parlent. Non, pourquoi suis-je ici? 君には死んでほしくないからだよ。 Auto-Apocalypse fit mine d'esquisser un sourire. 僕たちは長い付き合いだ。君の脳は怪我しても死なないと僕は知っているが、20年の時間を無駄にしたくはない。 Je ne veux pas attendre 20 ans cette fois-ci. Quoi, c'est genre déjà arrivé? Ce genre de truc? そもそも君は僕に何もしていないのに僕は君を撃ったんだ。だから僕は君を連れ戻して君の怪我をすべて治した。この人は自分の過ちを隠すのが得意ですね。彼は毒を持った蛇です。しかし
しかしも何もありません。彼はあなたを殺して崩壊を発生させ、セーフレイヤーの人々を傷つけました。 Ah oui, non, mais voilà. 彼は少しも後悔していないんです。 C'est bien résumé, Otto. Quel bazar t'es en train de foutre dans ce monde, quoi. さあ、ここは会話に向いている場所ではない。まだ彼を信じます？彼は迷わずあなたを裏切りますよ。よく思い出しなさい。あの時の彼があなたに何をしたかを。Souviens-toi de ça, vite se souvenir. Ah non, j'ai envie de me souvenir, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé. Ah oui, c'est ce moment-là, d'accord. Oui, ça, je m'en souviens. C'est pour se rappeler le moment, d'accord. Devant vos yeux se rejouait le moment où il avait pointé ce pistolet doré sur votre tête. Une rage bouillonnante emplit alors votre poitrine. Ouais, maîtresse Jingwei. Ça, j'avais bien retenu la dernière fois. Le coup de feu avait mis fin à votre vie, bien que vous n'ayez plus rien ressenti à ce moment. Ce souvenir vous infligeait à présent une douleur brûlante au cœur. そうです。この痛みです。彼にも同じ苦しみを味わわせてやりましょう。彼は地球で最も危険な人物です。彼の陰謀を阻止しないといけません。今が最高のチャンス。そうでしょう。Bah... Ça me semble compliqué de se débarrasser d'Otto comme ça. Hein. J'hésite. 彼を止めないと、より多くの人が死に、より多くの悲劇が起きます。 Oui, ça c'est vrai. Mais, 彼はキアナ、あなたの友人を壊しました。彼は姫子少佐を死なせました。彼がいなければ、あの隊長は犠牲になることもありませんでした。そして彼はあなたからそう奪いました。 Qui t'a même pris qui? そうでしょう。 Ok, d'accord. あなたは忘れていると思っているようですが、あなたは忘れていません。 Un nom surgit dans votre esprit, mais s'effaça avant même que vous n'en puissiez distinguer une seule lettre. Il ne restait rien à l'exception d'une mince empreinte de son passage. Il y avait à présent du chagrin et de la tristesse. 今なら全部思い出せます。もうあなたを止めるものはありません。あなたはもう一度、まずは彼を殺すんです。 Vous vous avancez vers Auto-Apocalypse. 待ってくれ、友よ。僕は Tout colère là. Votre main se déplaça si rapidement, remplaçant ces mots dans sa bouche avant même qu'il ne les prononce, transformant son sourire en une grimace emplie de confusion. C'est fini, Otto! Arrête, c'est fini de jouer là. Otto essayait de dire quelque chose, mais votre main gantée de fer ne lui permettait plus. Seul d'inintelligibles gémissements quittaient son visage. 嘆かわしいです。受けるべき報いです。 Ouais, 3 petits points. D'une effrayante minutie et d'une précision intense, votre poing lentement vidait l'avenant visage qui s'offrait à vous. それでいいのです。 Votre poing se mit à pleuvoir sur lui encore et encore et encore. On est à Chixal là. Oh. C'est du Randall. Et bah Otto, t'en as pris plein la gueule là. Ok. Bon, j'imagine qu'il est pas mort, hein, évidemment. C'est un peu, entre guillemets, le grand méchant de l'histoire, hein, Otto. Donc ça m'étonnerait qu'il soit mort. On va voir la suite. Ah, Teresa, ça fait longtemps. 信じ
じられ Et ません。 Bronia aussi. 天命本部はぐちゃぐちゃ。空港の損害はひどく、おじいさま、オットーは失踪して生死不明。天命は何度も危機に陥ったことがあるけど、過去最高レベルね。 Otto a disparu. C'est une manière de dire qu'il est mort ou pas? あのオットー司教が生死不明ですか？ Non, il a bien disparu, disparu. ええ。デュランダルが代わりに天命を管理してて、3人目の S 級バルキリーも出動したそうよ。天命での戦いの時でさえ、そんなことなかったのに。きっと、10日前に深刻な何かが起きたんだわ。 Il y a 10 jours. 何らかの陰謀だとブローニャは思います。 Donc ces moments qu'on voit là, c'est avant ce qui s'est passé dans l'animation de l'épisode précédent, qu'on a vu. Parce que dans l'épisode précédent, on a vu Bronia se faire attaquer par une Fua aussi. Donc vu qu'elle le mentionne pas là actuellement, j'imagine que c'est pas encore arrivé. 彼は簡単に倒れるような人じゃない。そうでしょ？天命の主教よりも、裏に隠れたオットーの方が何をするかわからないわ。 ヨルムンガンドの仕業でしょうか？ わからない。でも、何とも言えない信憑性の情報ならあるわ。ほぼ同時刻、ヨルムンガンドの方も襲撃を受けたそうよ。 Ouais. 相手は彼らの孫子と戦ったけど、無傷で撤退したらしいの。状況はますます複雑になってる。あなたたちも気をつけなさいね。キアナの状況はどう？寝てるの？おそらく委員長に教わったことを練習していると思います。ここ数日ずっと瞑想をしています。 Donc ouais, l'Hyperion a bien retrouvé Kiana, ils sont bien revus et tout. キアナのバカは少し変わりました。いいか悪いかブローニャには分かりません。でも安心してください。ブローニャがきちんと世話しますから。ええ。私も博士たちも全力でサポートするわ。今の情報、キアナにも伝えておいて。ついでによろしく言っといてちょうだい。 Ok. テレサの声が聞こえた。はい。天命とヨルムンガンドに関する情報を教えてくれました。メイ姉様とは関係ありません。そう。別に言わなくていいよ。天命とヨルムンガンドに何があっても、私たちには関係がないから。キアナ。今の私に他のことを考える余裕はない。自分にできることだけ考えないと。 Et sinon, ta santé, ça va, Kiana? Ça va mieux? Parce qu'à un moment, t'étais quand même à 2 mois de crever, quoi. Est-ce qu'on a des nouvelles là-dessus? Est-ce que c'est bon? Elle a de nouveau une espérance de vie normale ou... ブローニャ、退去山まであとどれくらいなの？今の速度だと明日の午前には目的地に着きます。 Ok, ils vont Mont Taixuan. あの山に本当に委員長が残したものがあるんですか？きっとあるよ。委員長が教えてくれた。退去山で長く長く暮らしてたって。委員長の家も、門派も、秘蔵も、全部そこにある。 Ok, elle a vécu là-bas. 私たちの律者エネルギーをコントロールできるようにする退去研気も、きっとそこにある。 D'accord. Ok, ok. On est déjà à 20 minutes de vidéo, j'ai même pas encore joué, vraiment. Ok, déployer Kiana, Bronia. Ça va se faire tout seul, exactement. Ok, ok. 着いたよ。 On est arrivé, exactement. ここが委員長が暮らしていた場所ですか？正確に言うと、はるか昔、彼女がまだ信州の人々に精鋭仙人と呼ばれてた頃に暮らしてた場所だけどね。 Ah, mais elle est déjà au courant de tout ça, Kiana?
Elle en a déjà parlé avec Fua quand elle est restée avec elle à Vildark. Jingwei, Phoenix, Céleste ou l'Empiré. Ok, d'accord, elle avait plein de noms différents, hein. En même temps, elle a eu plusieurs vies. En 50 000 ans, j'imagine que ouais, t'as vécu de nombreuses vies différentes. Alors, Jingwei, l'Empiré, ça j'ai noté. Je vais noter si ces autres noms, Céleste et Phoenix. Ok. 夢でここの景色を見せてもらったけど、どうやらかなり昔のことだったみたいで、いろいろ変わってる。 Ah oui, quand elle s'est entraînée avec Fua. Trouvez les pots éparpillés autour du mont Taishuan. Ok, on va chercher ça. 委員長が修行してた場所はこの山のもっと高いところの。 Ça a l'air d'être un lieu tout à fait paisible. キアナの探したいものは本当にここにあるんですか？山の中で虎の巻を探すなんてゲームの中のことだと思っていました。それに委員長はもう長いことここには帰っていないんですよね。宝物を残していたとしても誰かに拾われている可能性があります。そうかもしれないけど、委員長が残した宝物の中には普通の人に見えないものもあるから。 Elle a déjà un petit peu enseigné la bordée des Taishuan à Kiana Fua. Pas complètement, mais... Les yeux de Kiana brillaient d'excitation. そういえば都政の羽。 Ah, elles sont... Ouais, toutes les deux, elles ont eu affaire à la plume. Fua les a accompagnées à un certain moment de leur vie. ここにも崩壊獣がいますね。 La plume de Fengyang. 大巨山の崩壊エネルギー濃度がここ。委員長の退去研究は崩壊エネルギーが必要なのでしょうか？わからない。でも委員長から教わったものはその。ゲームオーバー。目標。Ah, crabe! OMG. On revient un petit peu sur des formes assez... sur des gameplays assez basiques avec Bronya et Kiana. Après avoir joué pendant un petit moment avec les archers du tonnerre, là ça fait bizarre de revenir sur des gameplays plus tranquilles. Et je me fais éclater. C'est beaucoup moins explosif comme gameplay. C'est normal, hein. Ok. On va y aller à gros coups de laser, hein. Je vais t'en surcharge. Voilà. この山はブローニャたちが思ったよりも危険ですね。ただの崩壊獣だから大した問題じゃないよ。 Malgré ses courageuses paroles, Kiana ne cessait de regarder autour d'elle avec vigilance et quelque chose avait attiré son attention. あった。何ですか？かなり弱いけどこの辺りで知ってる気配がする。委員長の羽と似てる。都政の羽でしょうか？うん、間違いない。ついてきて。 Ok. Ici? Non. Comment je passe? Faut que je fasse le tour par là. J'imagine. Non? Il y a un truc que j'ai pas vu. Au secours. Pas comme si je me déplaçais super lentement en plus. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais il y a un chemin juste ici. Voilà.
Alors, qu'est-ce donc que ceci? C'est une plume? 本当ですね。何もなかったのに、ブローニャたちが近づいた途端、羽が出てきました。キアナはその使い方を知っているんですか？うん。やってみる。 Kiana ferma les yeux, récita le mantra que Fua lui avait appris et laissa la plume pénétrer son esprit. あれ、どうしました？ダメ。失敗した。Ok. 封印か何かがかかってるみたい。羽が私の意識と接触した途端弾かれちゃった。まさか委員長だけが使えるのかな。 D'accord. キアナ、それはまた後にしましょう。さっきの力のせいで崩壊獣が集まってきました。うん。まずそいつらを倒そう。 Gros coup de poing là. Ok. イエーイ。 Que du coup, Kiana est au courant maintenant pour Bronya. Que Bronya elle a les pouvoirs de Archer de raison. Maintenant. Est-ce qu'elles en ont parlé ensemble? あれ、 Ce serait quand même intéressant. Elles ont toutes les deux les pouvoirs de Archer. Tiens, qui es-tu, toi? Ok. Bonjour, madame. 大丈夫ですか？うん。 Kiana était à court de mots. La posture de combat de cette jeune fille mystérieuse la surprenait. Bien que ses coups de lame et ses frappes lui semblaient primaires et simples, ils étaient assurément la copie exacte du style de combat de Fuya. あんたは？私はリン・チョウウ。この大巨山の守護者です。 Ok. Lin Zhaoyu. Ok. この地は神気が充満しているため、妖獣がよく現れます。外の者が入ってこないように、仙人がここに結界を張ったのですが、二人はなぜここに来たんですか？私たちは仙人の知り合いだよ。あら、仙人って聖鋭のことだよね。知り合いだよ。彼女の友達なんだ。 Zhaoyu, Lin semblait étonné par les réactions de Kiana. 友達ですか？ Elle songea un instant à la question qui lui avait été posée avant d'esquisser un léger sourire. それなら Oups là, 私 excusez-moi. についてきてください。 D'accord. あんたの剣術、委員長、聖鋭仙人とかなり似てる。それが彼女の憲法です。彼女が作った大巨剣系の段階です。 Ok. 仙人の友人なのに、彼女が大巨剣派の創始者だと知らないんですか？確かに委員長が言ってたけど、数百年も前のことだと思ってた。大巨剣派は500年の歴史があり、今でも続いています。ただ、伝統武道が衰えてしまい、大巨派も時代に逆らい、大巨門下の者は妖魔退治を自らの責務とし、妙理を追わず、この時代。 Un petit problème le pont là. Ah, il faut que je lui parle. お姉さんも大巨派ですか？そうです。
私と退去の話はかなり長いですよ。じゃあ教えてくれる？教えるですか？セイエイは退去研究を教えてくれたけど、すぐにいなくなっちゃって、その内容も十分なものじゃなかったの。 Ouais, voilà, elle avait commencé à apprendre la bande detection, mais elle a pas. Ok, ouais. Elle l'a pas totalement maîtrisé, quoi. 今回退去山に来たのは、ちゃんと勉強して力をコントロールできるようになりたいから。 Zoyulin réfléchit un moment. こうしましょう。私を信用してくれるのなら、まずあなたたちの話を聞かせてください。 Très bien, c'est l'heure de l'entraînement. なるほど。師匠にそんなことがあったとは思いもしませんでした。それに、まさかあなたが律者だとは。 En vrai, Bronya aussi. その目的は果たせないと思います。師匠にも言われたと思いますが、退去剣気には五運があり、心、意、根、心に分類さ Ça, れ je ます。 l'avais vu. C'était quand? C'était dans quel chapitre? Elle avait commencé à lui apprendre une essence, une des 5 essences à Kiana. 彼女が献身を教えたのは、 Oui, voilà. あなたの体質が献身の条件に合うからでしょう。権威と健康は今のあなたにとって役に立ちません。もしくは退去派の退去心血でも教えられますが、それはあなたの実践能力を上げるだけで根本を治す方法にはなりません。あなたが本当に必要なのは献身です。 Le mantra de la lame. あんたはその剣心ができるの？ Zoyulin poussa un soupir après un instant de silence. でも私たちは誓いました。献身を後世に残さないと。 Ah, s'il vous plaît, madame. すみません。誓いを破ることはできません。他に方法はないのですか？あなたたちならあるかもしれません。あなたたちに会った時から気づいていましたが、あなたの持っているその羽は。違う、退去山で見つけたんだ。ブローニャたちは羽を持ってましたが、なくしてしまいました。はあ、 Zoyulin tendit sa main. Kiana hésita un moment avant de finalement se décider à lui remettre la plume. あなたたちはその心境に入れますか？ Kiana et Bronya se regardèrent avant de secouer la tête. 羽の中の意識に触れてすぐ弾かれちゃった。なるほど。この羽、状態はとても良好です。師匠が呪力を込めたため、剣心がないと解除できません。 Ok, donc il y a vraiment que Fua qui peut débloquer cette plume là. いいでしょうか。 Murmura Zoyulin en fermant les yeux. Kiana fut surprise de voir la plume briller d'une lueur éclatante. おいで。 Zoyulin poussa délicatement la plume vers Kiana, et la lueur devint alors un éclair aveuglant. En effet, je viens de perdre la vue actuellement. La voix de Lin s'affaiblit lorsque Kiana se retrouva engloutie par la lumière. D'accord. La jeune fille ouvrit les yeux alors qu'il faisait encore nuit. Elle se réveillait toujours au cours de ce même passage. La couverture lui tenait chaud, elle resta dans son lit sans un mot. Elle fixait le plafond comme si elle attendait quelque chose. Que quelque chose surgisse de l'obscurité. Mais rien ne se passa, elle cessa ses rêveries. La jeune fille enfila son nouvel uniforme. Elle ne l'avait porté qu'une seule fois lors de l'essayage et ne l'avait jamais remis. できれば入学の時に着替えたかったですね。 Ah. Ok. Ça ressemble... Ça ressemble à Ville d'Arc cet endroit. Je sais pas si c'est censé être Ville d'Arc ou si c'est un autre endroit. い
いずれ慣れることですし、いいでしょう。 Ah, ça doit être Shenzhou, je 今日の pense. 鍛錬をしましょう。 Lors d'un entraînement quotidien. ま Commençons ずは par courir 1 kilomètre. 1000 ジョギング。 Let's go. おはよう。今日は新しい服だな。道場着はどうしたんだ？ Il est là pour parler aux gens qu'il a salués, parler leur... Pour prolonger la durée, c'est ça? まだ行ってなかったんだ。その青海市とやらに行くんだろ？フワちゃん、今日のパウズと豆乳はいる？ Ah, ça ne marche pas. Ah si, c'est bon. いいえ、今日は病院に行った後、そのまま学校に行きます。そう、もう会えなくなるのね。学校でうまくいくといいね。成績は心配してないけど、誰かにいじめられるんじゃないかと思うと心配だよ。そんなことはありませんよ。まあ、武道場の娘だし、喧嘩なら負けないでしょうね。Ok. Ok, ok. おーい Salut ワンちゃんまだ走ってたのか？今日から学校が始まるんだろ？初日から遅れたら悪い印象を与えてしまうぞ。 Du coup, alors... Est-ce qu'on est en train de voir vraiment le tout début de sa vie? Il y a 50 000 ans? Non, parce que ça m'a l'air quand même bien civilisé, là, comme endroit. C'est une grosse ville et tout. Parce que là, les habits qu'elle porte, c'est comme ça qu'on l'a connue au tout début, dans les premiers chapitres de Honkai. Donc, je sais pas, on va voir. ええ、 Petite fille. お父さんが心配か？大丈夫。俺たちがちゃんと見とくから。お父さんには世話になったからな。今度それにお前んちの道場を買って食堂を開きたいという旦那もいただろ？金には困らないさ。それは知りませんでした。その話は白紙になったからお父さんも言わなかったんだろう。まあこのご時世、武術よりもいろいろ勉強した方がいいと俺は思うぞ。それとも将来道場を継いで女師範になるつもりか？それでも構わないと思いますが。お前は親思いな娘だからな。でもちゃんと自分のことも考えておけよ。これからお父さんの面会か？はい。そうか。お父さんの怪我のことは心配するな。お前は学業に集中しとけ。お父さんのことは俺たちに任せろ。ありがとうございます。 Ok. もう少しスピードを上げましょう。ギリギリなのは嫌ですし。私、一人で知らない町に行くんですね。簡単に練習しておきましょう。時間も十分ではないですし。ダメです。やり続けることが大事です。適当に済ませることはできません。 Exécuter Zénith de qui une fois. D'accord, c'est le tuto hein, pour Fua, très bien. 今回はまあまあでしたね。 Je laisse cette version de Fua en plus. そろそろ病院に行かないと。 Ok, la fille entra dans la chambre de l'hôpital en silence. Elle n'y fut pas surprise de trouver son père déjà réveillé. Il avait toujours été un lève-tôt toute sa vie. Quelques semaines d'hôpital n'avaient pas suffi à briser cette habitude. 今日から学校なんだから来なくてもよかったのに。 Malgré ces paroles, le visage de son père était rayonnant. 昨日出発したと思っていたが、間に合うか？間に合いますよ。ああ。さあ、父さんに顔をよく見せてくれ。次にお前に会うのは半年後だな。 Il sera vrai que dans 6 mois. Ah ouais, ça fait longtemps quand même. Il se leva et lui sourit, admirant sa fille comme il le pouvait. ちゃんと体に気をつけるんだぞ。父さんは大したことはできないが、学校くらいは行かせてやれる。心配するな。勉強だけに集中してくれ。それと、武術の練習はやめておけ。変わったやつだと思われてしまう。父さんも入院した時、恥ずかしくて道場の話をできなかった。将来のお前は会社員でも起業家でも政治家でも何でもいいんだ。
道場だけはダメだ。それ以外は心配してないよ。ふわ、お前はいい子だ。ちゃんと体を大事にするんだぞ。それから友達もたくさん作れ。一人ぼっちにはなるなよ。はい、分かっています。ああ。 Son père releva la tête et regarda l'horloge sur le mur alors que le soleil brillait à travers la fenêtre. そろそろ時間だ。早く空港に行くといい。証明書は持ってるよな。荷物は？大丈夫です。荷物も事前に送りました。あ、ならいい。さあ、行け。はい。行ってきます。父さん。父さんのことは心配ない。あと数日で退院できるぞ。お前は友達と一緒に過ごせ。用がなければ帰ってこなくてもいいんだ。わかりました。Elle quitta ainsi l'hôpital. 私は一人で知らない町に行くんですね。 Alors que la lumière du soleil brillait faiblement à travers la jungle de béton, elle pressentait déjà qu'elle ne s'y ferait pas beaucoup d'amis. これ委員長の記憶？ Plus d'explications, ouais, j'aimerais avoir un peu plus d'explications ブ là-dessus. ローニャの知る委員長ではありませんでした。迷い、この記憶に入った時窒息するような迷い、それから恐怖を感じた。まるで嵐に巻き込まれた蝶々。次の瞬間自分がどうなるかもわからないみたいで。これ委員長はいつもしっかりしてて揺るぎのない、周りを安心させてくれる存在だった。でももしかしたら委員長がセイフレイヤに来る直前の姿でしょうか。Hmm. 委員長はセーフレイヤに入る前から長いこと生きてるし。 Ouais, c'est ça que je veux savoir surtout, ça correspond à quelle époque ce qu'on a vu là. わからないわからないよ。同じ顔してるのにあんな委員長見たことがない。あれが聖英ですよ。え？今あなたたちが見たのは唯一神戦聖英。彼女が残した神印です。 Saut de l'esprit, Shinyin, mais oui c'est clair. Saut de l'esprit. Alors parce que du coup, donc on a bien assisté au début de sa vie, parce que là elle avait l'air, elle a pas énormément confiance en elle, elle fait ses études. Il y a toujours son père. J'imagine que c'est son vrai père là, c'est pas genre un père adoptif ou quoi. À moins que son père ait vécu très longtemps lui aussi. Je sais pas. On va voir. 神印？師匠は不老不死ですから、その記憶は氾濫する海のように意識という大陸を侵食します。記憶の増加を抑え、意識の明晰を保つために彼女は記憶を選別するしかありませんでした。分割された部分こそが今あなたたちの見た神印です。D'accord. どうですか？目当てのものはありましたか？まあ、そう落ち込まないでください。仙人は大巨山に長くいました。ここに残した神印は数えきれない。 Ah, des milliers de sauts. On a du taf là. あなたたちが探す答えはその中にある En même temps, pour retracer 50 000 ans de vie, il en faut des sauts. そうだといいですね。私はここにいます。封印された羽を見つけたら持ってきてください。この山には様々なことがありました。一部の神印の呪力は衰弱し、一部はバラバラになっています。
どうして私たちに協力してくれるの？あら、協力するのがそんなにおかしなことですか？ Zhou Yulin sourit tristement. では協力ではなく、大巨門派の弟子としての責任だと思ってください。 Sur ce, Aline ferma les yeux et ne dit plus rien. OMG. Ok, donc on va retracer l'histoire de Fua comme ça, à travers les sceaux de l'esprit qu'on va trouver dans le monde Taishuan. Ok. Qu'est-ce que ça a à nous dire, Bronya? 信用できると思う？わかりません。でもあの羽からブローニャは確かに委員長の存在を感じました。あの羽は生きている。そしてブローニャたちに何らかの情報を伝えようとしている。そうだね。昔みたいに委員長が羽の中で話しかけてくると思ったのに。ブローニャもそう思いました。結局思い出を見ただけだったね。落ち込まないでください、キアナ。彼女も言ったでしょう。この山には委員長が残した羽が Faut qu'on trouve les たく plumes. さんあります。うん、それは委員長にも聞いた。他の羽を探しましょう。Trouver une autre plume, très bien. Et bah cherchons. C'est la mission. On va retracer l'histoire de Fua. Bon, j'imagine que ce qu'on a vu au tout début, c'était le... Enfin, le souvenir qu'on a vu, c'était le début de la vie de Fua. Donc il y a 50 000 ans, il y avait déjà une civilisation avancée avec des bâtiments de partout. Tout. Quand je pensais à 50 000 ans en arrière, je pensais plus à une civilisation un peu plus ancienne, comme on a vu dans le Samsara avec Kei Sakura par exemple. Une civilisation comme ça. Ah, je suis en surchauffe. Oui, d'ailleurs, si c'est le début de la vie de Fua, je suis en train de penser, ça doit être la civilisation précédente du coup. Avec le continent de Mu. De Mu. Continent de Mu. Allez, tape dedans là. Boum. On n'a pas que ça à faire là, on a des plumes à chercher. Oh là là, on est bien loin du gameplay avec l'archer du tonnerre là. C'est si long à vaincre des mobs. これ Ok. 封印されてるかな？やってみないとわかりません。 Voyons voir. じゃあ Alors, やはり目が覚めてしまいました。 une semaine après le début de l'école, la fille n'avait toujours pas changé cette habitude de se réveiller tôt. En habitant désormais en dortoir étudiant, sa course matinale n'était plus possible. 寝ましょう。 7h30 du matin. Au secours. Fatiguées, les étudiantes bâillaient et sortaient lentement des dortoirs alors que les matines résonnaient dans l'école. Elles marchaient par deux ou en petits groupes le long de la route pavée jusqu'aux portes de l'école. Pourtant, Ua était seule, étrangère à l'immense foule d'étudiantes qui se rendaient en classe. L'angoisse. Bonjour.
使のゾンビ。やめて、聞きたくない。今回の被害者はうちの学校の生徒らしいで。ゾンビ？ Les zombies. 人を襲う？ Ça pas l'ambiance. ゾンビのような生き物。確か父さんもそれに襲われて少し気になりますね。今のは誰が話していたのでしょ Est-ce qu'on serait pas aux prémices, au tout début des éruptions d'Honkai? Comme les nouveaux, les nouveaux, les zombies, ça a l'air nouveau. Bonjour. 刺激的やと思わへん？ないない、ホラー映画の見過ぎだよ。キラがビビって泣いちゃったらあなたのせいだからね。そんなん大したことあらへん。あのな、あ、先ほど話してた人。このコンクリートジャングルにぎょうさん魔物が隠れとるんや。吸血鬼、ゾンビ、みんな実在しとんで。今回はニュースにもなっとるし。そんなのメディアが話題性を作るために書いたデマでしょ。ゾンビなんているわけない。行こう、もうすぐ授業が始まるよ。そうや、放課後うちと一緒に探検せえへん？ねえ、あの子ずっとあなたを見てるけど、知り合いなの？Gênant. 知らん。あの子ダサいな。聞こえちゃうでしょ。教室に行きましょう。 Ok. Ah, c'était juste ça, souvenir. D'accord. あの迷いと恐怖は新しい環境に慣れなきゃいけないと分かってたのに、変わることに怯えてたんだ。 Et je la comprends. 彼女は近づこうと頑張りました。でも誰も答えてくれなかった。私も知ってるよ。頼りになる友達がいなくて集団から離れ一人ぼっちになった人を。今でも彼女はそう。キアナ、委員長はどうしてこれらの羽を残したのでしょう。みんな悲しい思い出ばかりです。それに私たちの知らないことばかり。まるで私たちに委員長のことをもっと知ってほしいみたい。 Ouais, tout simplement. Pip, 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 pip. Ok, bon, on continue. Petit à petit, on voit les souvenirs de Fua. On en est vraiment au tout début, hein. 委員長にもこんな時期があったとは知らなかったね。よく考えれば不思議なことではありませんが、やはり少し驚きます。委員長も昔からあんな感じではなかったということですね。でもセーフレイヤーにいた Ah, 頃 elle a eu の le temps de changer en 50 000 ans, hein, ça 無 c'est 意 clair. 識に重ねちゃうな。 Les deux se turent soudainement. あの時の委員長、命令に従って私たちのそばにいたんだよね。あれは本当に彼女の本心だったのかな。キアナのバカ。委員長が戻ったら直接聞けばいいだけのことです。 Trouver d'autres plumes. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on a appris pour le moment? Elle s'intègre dans une nouvelle école. Son père est à l'hôpital. Son père qui tient un dojo. Puis elle s'intéresse aux arts martiaux. Et apparemment, ça parle d'attaque de zombies. Quelque chose qui a l'air d'assez nouveau à ce moment-là. Et c'est pour ça que je pense que on en est vraiment au... Merde. À l'apparition du Honkai pour la première fois, parce que à l'époque de Kiana, de Brogneux et tout ça, bon les gens qui se transforment en zombies à cause du Honkai, c'est plutôt... Enfin, c'est connu quoi. Ils ont l'habitude maintenant. À l'époque là de Fua, dans ce souvenir là, ça a l'air quelque chose de plutôt nouveau. Ce ne sont que
que des présomptions, hein. Ce que je dis, je verrai par la suite si c'est bien ça. Hein. Je le présume. Hein. Ah, celle-là, elle a l'air d'être enfermée dans une bouboule. La plume. Plume verrouillée. この羽には封印がかかってる。あの人に見てもらいますか。正直ブローニャは少し心配です。 Ah bon? 確かに現れるタイミングが偶然にしてはできすぎてたし、私たちの欲しい手がかりをちょうど持ってたもんね。キアナも慎重になりましたね。私ちょっと警戒心が強すぎたかな。今の彼女はまだ何かを企んでるようには見えないし。害を与えない相手ならいい人だと判断し、100% の信頼を寄せるべきです。信頼は心地よくさせます。それがブローニャの考えです。もし彼女が私に害を与えたら。 Ouais, après, si tu fais trop confiance à tout le monde, sans faire gaffe, la trahison n'est que plus violente après. それならどれくらい些細なことでも信じない方がいいです。とにかく戻ってみよう。少なくとも今はいい人だって信じてるから。 Ok, trouver Zéoline pour défaire le seau. Ouais, on a besoin d'un coup de main là. On est déjà bientôt à 1 heure de vidéo. Ça passe assez vite. Je sais pas s'il y a un... Combien de petits niveaux il nous reste avant que... Avant qu'on termine l'acte 1 de ce chapitre. Hop là, au pire tant pis hein. Ça durera probablement plus d'1 heure. Allez, on se dépêche là, on court, on court. おかえりなさい。羽をいくつか見つけたんだけど、そのうちの1枚に封印がかかってるの。 Kana donna la plume à Zoyulin. すごいですね。はい。大巨山は数千年の歴史があり、たくさんの人々がここを訪れましたが、羽は姿を見せませんでした。 Pendant des milliers d'années. Donc, t'as vécu plusieurs milliers d'années, toi, c'est ça que ça veut dire? でも、あなたたちがここに来てすぐ、 Ou alors t'es juste au courant de ce qui s'est passé 羽 avant. たちが現れるなんて、何かに感応したのでしょうか。あ、いえ、気にしないでください。 Lynn tenait la plume, la poussant doucement vers Kiana. Ok, voyons voir ce que ça dit cette fois. Baz Mott. Ah, on a fait un bond dans le temps là, j'ai l'impression. Tous deux marchaient l'une à côté de l'autre dans le couloir. Ah. ありがとうございます。メイは君を極東に派遣しようと考えてる。君はそれを知ってた？知りません。どちらでも構いません。仕方のないことだ。律者誕生の間隔がどんどん短くなっていて、人手が足りないんだ。戦略的考えをもとに、僕たちは様々な都市に派遣される。融合戦士部隊は解散することになっている。これは博士の決めたことだ。不破、分かってあげてほしい。命令には従います。不破。ここでも極東でもソルトレイクでも違いはありません。みんな崩壊に対抗するためです。崩壊はいつかやってきます。
その3つの都市に私たちがいれば、死傷者も普通の戦士たちが犠牲になることもないかもしれません。まだ根に持ってるんだね。はい。いつもメイ博士を理解してほしいという理由は何ですか？私の意思は対局と関係ありません。私の理解がないからって、メイ博士が計画を変更したりします？ Docteur May. しませんよね。どうして隊長を討伐するかわからないように、メイ博士は彼女を見逃しませんでした。彼女は私の恩人。あなたの戦友なのに。Je me demande du coup, ça va être quoi la réaction de Kiana? Vu qu'on parle d'une Mei. C'est pas la même personne du coup. On m'a bien fait comprendre que Dr. May et Raiden May, ce sont des personnes différentes. あの時、彼女は私のことが分かってました。笑って話した時、あの口調も声も彼女本人でした。律者はそうなりませんよね。彼女は律者になってしまったんだ。フワ、君も分かってるはずだ。博士の命令だって分かってます。だから私は従いますが、理解はできません。私にはその権利があるはずです。ケビン、博士とあなた自身を一緒にしないでください。彼女の代わりに私の理解を求める必要はありません。彼女も必要としないでしょう。私より、彼女は改造台で死んだ者たち。長変因子で歪んだ者たち。第10の神の鍵を持ったまま死んだ者たちに。10e clé qui appartient au Dr. May, c'est ça, hein? 彼女を理解できるか聞くべきです。La marche se poursuivait en silence. Il ne savait pas quoi répliquer et il avait le sentiment d'en avoir trop dit. 僕は中央に残るよ。ええ。フワ、僕は彼女のためにそうしたわけじゃない。君の理解が欲しいのは、君は僕の戦友だからだ。人類の文明は虫の息だ。まだ3つの都市はかろうじて残されてるが、崩壊の勢いはますます激しくなっている。Donc c'est toujours pendant la civilisation précédente, actuellement. 第11律者が死んだばかりなのに、第12律者がもう誕生した。彼女は僕たちに拘束されてるが、いつどうなるか誰もわからない。Donc, la 12e ouverture, c'est ce qu'on a vu avec Bronya par le passé dans la mer de Kanta. La 12e ouverture, c'était Rin, la sœur de Sakura. 僕たち融合戦士は La Clémentis, les modes, tout ça, ouais. 失敗などありえない。僕たちを理解してほしい。本当の意味で。Les deux étaient arrivés à un croisement. Kevin fit un signe de tête à Ua. 桜のところに行ってくる。じゃあ。 Ouais, c'est ça. Je vais aller rejoindre Sakura. Fais attention à toi. Donc, ouais, ok. C'est bien ça, hein. Ua vit Kevin disparaître à l'autre bout du couloir, hochant la tête dans sa direction. Ah, ok. Hop là. Ok. Hop. いいでしょう。命令に従います。ケビン、ヨルムンガンドのケビン・カスラナです。 Ouais, c'est bien lui. 知り合いだって委員長も言ってた。でも第11律者や第10の神の鍵、それに融合戦士、彼らがした話、もしそれらが本当なら、これは全文明世代の記憶のはずです。 Ouais, c'est ça. Durant la civilisation précédente. まさか神州の守護者だけじゃなかった。全文明世代から委員長は崩壊と戦ってたの？
委員長、今まで全然言わなかった。なんでいつも一人で背負おうとするの？キアナ、もう一つの可能性があります。彼女自身でさえこの記憶を覚えていないのかもしれません。Hein, vraiment? Par contre, non, Kenna, ça te choque pas que il y ait eu une mention d'une certaine Mei? Non? Bon, elle doit juste dire, oh, elles ont juste le même prénom, quoi, c'est tout. C'est juste une Mei, quoi. Non, ok. Très bien. Oula, ça continue, ça continue. Attendez 2 secondes. Est-ce que je peux abandonner vite fait? Oui, défaite, c'est pas grave. Je voulais juste voir où on en est, là. Ah, il y a encore ça, ça. Ouais. On n'a pas fini l'acte 1. Mais je pense qu'on va quand même s'arrêter là parce que la vidéo est déjà suffisamment longue. On verra la suite des souvenirs dans le prochain épisode. Ok, donc c'est bien, on est en train de retracer la vie de... Enfin, certains moments clés de la vie de Fuya. On a vu le tout début de sa vie, j'imagine que c'est ça. Hein. Puis une phase qu'on connaît un petit peu, qu'on avait déjà un peu vu avec Bronya par le passé. Avec les mottes et les... Enfin, avec les mottes, c'est ça. Durant la bataille contre 11e et 12e Archer. Je suis en train de regarder mes notes, hein, vite fait. Ok. On est en train de retracer le passé de Fuya avec, avec Kiana et Bronya. Et c'est ce qu'on va continuer au prochain épisode. Donc voilà, je vais vous laisser là. Puis on se retrouvera la prochaine fois. Salut!